And when they go with man's women, Saat mereka bersatu they dengan give birth perempuan-perempuan to manusia, giants. mereka memperanakkan raksasa. Hello, dear friends. Halo teman-teman terkasih. Today, answer and question was Hari ini sesi tanya jawabnya mengenai about who are the sons of God. What does the Bible say about that, and what does it mean? apa yang Alkitab katakan tentang anak-anak Allah, apa And artinya. that's why we're going to go straight to the Word of God so we have a better understanding. Kita akan langsung masuk pada firman Tuhan sehingga kita mendapat Because pengertian yang benar. this is about in Noah's time, Ini adalah di zaman Nuh and it really unpleased God. It made God very sad. dan benar-benar mengecewakan Tuhan, membuat Tuhan And then you also have sedih. a better understanding why God had enough upon this earth. Dan itu juga kita akan mendapatkan pengertian kenapa Tuhan muak dengan muka bumi And I ini. believe it also reflects upon today's life. Dan juga ini merefleksikan tentang kehidupan kita di hari-hari If ini. we just do what we want Saat kita hanya melakukan apa yang kita mau and live our lives and marry how we want, dan menjalani hidup kita, melakukan pernikahan, but we never involve God, tapi kita tidak pernah melibatkan but Tuhan. tap into demon spirits, Tapi malah kita masuk ke and roh-roh the jahat. world becomes more occultic Dan dunia ini menjadi tambah by playing okultisme. occultic games, Dengan bermain permainan loving okultisme, horror films, menyukai film horor, loving to have protection like a rabbit feed and all these things, and all kinds of witchcraft. suka mendapatkan perlindungan dari jimat-jimat dan ilmu sihir. Or in Indonesia we would call it dukun or sorcerer. Atau di Indonesia ada ahli nujum atau Protection. dukun mendapatkan perlindungan And dari when you tap mereka. into the wrong side, Saat saudara masuk ke pihak yang salah, and you're going to watch out there because you're going to get a curse upon you. saudara harus hati-hati, akan ada kutuk yang turun atasmu. And God does not like it. Dan Tuhan tidak suka akan hal ini. And at the end, there will be a punishment upon that. Pada akhirnya akan terjadi So penghukuman come bagi on, be in mereka. the blessing of God. Jadi, Know the Word of God. Ayo masuk dalam berkat Tuhan, kenalilah So let's Tuhan. go to the Word. Jadi kita masuk ke dalam firman It was about Genesis 6, verse 2. di dalam Kejadian 6 ayatnya yang kedua. That the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they chose. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Now, we see that it says there, Nephilim. Dikatakan juga di sana di ayat setelahnya, That means giants came out of there. Nephilim yang artinya raksasa ada di sana. And that's what we read in verse 4. Disinilah kita bacanya di ayat yang I keempat. believe the sons of God is actually fallen angels. Saya percaya anak-anak Allah yang disebutkan ini adalah malaikat yang jatuh. Angels that fall down, Malaikat yang jatuh ke bumi, that are upon this earth, yang ada di muka bumi ini, and they want to have the daughters of man. dan mereka mau memiliki anak-anak And they perempuan have sexual relationship, and out of that, dan mempunyai hubungan seksual dengan we're going to read mereka. this in verse 4. Kita akan baca di Kejadian 6 ayat yang keempat. There were giants on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them. Those were the mighty men who were of old, men of renown. Pada waktu itu juga orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Now remember, when the Israelites come out of Egypt, Jadi ingat, waktu bangsa Israel keluar dari and Mesir, Moses sends spies in, dan Musa mengutus mata-mata, they saw giants. mereka melihat Now raksasa. remember, Goliath was a giant. Goliat juga raksasa. Now remember, I'm not going to go to all the Bible scripture, but there are about 4 other giants Kita tidak akan masuk ke ayat Alkitab, tapi ada 4 raksasa mentioned in lainnya the Bible that were that. yang disebutkan di Alkitab. So there were giants, they were coming forth from, you see, from the sons of God, and the fallen sons, that means the fallen angels. Jadi anak-anak Allah ini adalah malaikat yang jatuh. And when they go with man's women, Saat mereka bersatu They dengan give birth perempuan-perempuan to manusia, giants. mereka memperanakkan raksasa. and this is not a blessing, Dan ini bukanlah berkat, because this is the disobediency from both sides. karena ini adalah ketidaktaatan dari kedua belah pihak. Today, I see many people tapping into occultic sides. Dan sampai pada hari ini saya lihat orang-orang yang masuk dalam Even okultisme. people in high places still try to tap into higher
realms. Bahkan orang-orang yang ada di level tinggi juga mencoba masuk ke But area-area sooner or ini. later, the curse of God will be upon them. Tapi cepat atau lambat, kutuk Tuhan akan That's turun why in atas mereka. Deuteronomy 28, God talks about blessing and curse. Karena itu di Ulangan 28 Tuhan memperkatakan tentang If kutuk you dan obey berkat. God, you'll be blessed. Kalau saudara taati Tuhan, saudara akan You diberkati. fall away and you follow all kinds of things like that, you'll fall in destruction. Kalau saudara jatuh dan mengikuti hal-hal yang salah ini, saudara masuk dalam So, kehancuran. come on. Jadi ayo, Know the word of God. ketahuilah firman Don't Tuhan. fall in the snares of the devil. Jangan jatuh dalam jebakan iblis. Come out. Keluar dari situ. Don't play like Ouija boards and glasses. It all has results. Jangan bermain-main dengan papan Ouija. Or Semuanya akan ada some hasilnya. pregnant women will take a needle and they will say, "What am I going to get, a boy or a girl?" Atau ada orang yang mengambil jarum lalu memainkannya, anaknya akan ada laki-laki atau Or perempuan ya. reading the horoscope, what's for me this month? Atau membaca horoskop, apa kata horoskop tentang saya Watch bulan out ini. with these things. Hati-hati tentang hal Because ini. you are tapping into things that you don't know about. Karena saudara masuk ke hal-hal yang sebenarnya saudara tidak tahu akibatnya. And then you miss God's blessing. Lalu saudara kehilangan berkat Tuhan. So come on, let's connect to God. Jadi ayo kita tersambung dengan Let's Tuhan. pray a minute. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa di dalam I thank surga, you, mighty God, aku berterima kasih ya Tuhan. that you forgive us to thy Son, Jesus Christ. Kau mengampuni kami melalui anakmu Yesus Whatever we did Kristus. in the past or wrong things because we didn't know the word, Apapun yang kami lakukan salah di masa lalu yang kami tidak terkenal firman or we're not sensitive to obey thee. dan kami tidak peka untuk Wash mentaati us with the Tuhan. blood of Jesus. Basuh kami ya Tuhan dengan darah Today we Yesus. want to tap into you. Hari ini kami mau masuk ke dalam You lead Tuhan. us. Engkau yang pimpin kami. You give us wisdom. Engkau yang memberikan kami You give hikmat. us future. Engkau yang memberikan kami You masa give depan. us strength and renewance, Lord. Engkau yang memberikan kami Thank you harapan for dan your kekuatan blood Tuhan. Terima kasih that untuk forgives darah-Mu us and renews us, yang mengampuni but kami, also the Holy memperbaharui Spirit kami, dan juga Roh to teach Kudus-Mu us yang mengajar and kami reveal to us the truth for our lives dan today. menyatakan kebenaran untuk hidup kami Even for hari this ini. time, Lord, Bahkan untuk so saat-saat that ini we don't Tuhan, hit destruction, sehingga kami tidak masuk dalam but kehancuran, that we will see your protection tapi kami menerima perlindungan and your Tuhan miracles appearing. dan mujizat-Mu terjadi In Jesus' di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. God bless you all. Tuhan berkati.